Questa è per noi la sesta edizione del Bauma. È una fiera veramente importante per noi, ma lo è per tanti espositori che qui ci sono. È un momento di incontrare tanti clienti finali tedeschi, ma tantissimi clienti da tutto il mondo. In questa fiera è stato particolarmente bello poter esporre le nostre 3 novità, ma in realtà esporre tutta la nostra serie, il conoscere tante persone nuove, che sono dai semplici curiosi al cliente che collabora con noi da anni o al cliente che vorrebbe collaborare con noi. Ma direi che possiamo chiedere feedback sulla fiera al nostro responsabile vendite Matteo Ceola e al nostro responsabile di filiale Thomas Sterkel. Hello, Matteo Ceola, Sales Manager at Multi-One. We are here at Bauma Munich. We're very happy. It's crowded. There is a good feeling. People are very interested and the demand is brilliant. We are meeting a lot of our partners, but we are also meeting a lot of new potential users who are curious about our technology, and so everything's good. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Sterkel von der Multi-One Deutschland GmbH. Wir sitzen im Rhein-Main-Gebiet, betreuen den komplett deutschen Raum im Bereich Händlerbetreuung, Service, Vorführung, Ersatzteile. Wir sind hier, ich glaube, zum 15. Mal auf der Bauma 25 und stellen hier unsere neuen Geräte vor. Es ist ein Wahnsinn, was uns dieses Jahr erwartet hat an Interessenten und Besuchern, Leute, die uns kennen, die unsere neuen Maschinen testen wollen. Wir haben jede Menge zu tun. Wir freuen uns, euch bald zu sehen, um auch euch unsere neuen Produkte vorzustellen. Das ist eine geile Messe.